Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'na fi baitin min buyutin baitur rahman min afdalil bilad wa afdalil bidah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai rumah yang terbaik, yaitu masjid. Fi yaumil jum'ah sayyidul ayyam. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di penghulu dari semua hari, yaitu hari Jumat. Wa fi sa'ah karimah 'azimah mubarakah as-sa'ah al-fatimiyah, sa'ah ma ba'da al-'asr ila al-maghrib min yaumil jum'ah. Bahkan kita berada pada satu tempat yang sangat agung dan mulia yang disebut dengan waktu Fatimiyah, yaitu bainal asar sampai kepada maghrib, antara waktu asar dengan waktu yang maghrib, sampai antara asar dengan maghrib. سميت الساعة الفاطمية أن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله وعليها سلام الله كانت كل جمعة تجلس بعد العصر إلى المغرب تدعو الله وتستغفر وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتحلف يمين، تقسم يمين أن هذه ساعة إجابة. Kenapa disebut waktu antara maghrib dengan isya, dengan disebut antara asar dengan isya, di antara setelah asar sampai isya? Kenapa antara asar sampai maghrib, kenapa disebut dengan waktu Fatimiyah? Karena di waktu ini Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha banyak ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, memperbaiki segala hal dari dunia di antara waktu asar sampai maghrib. هذه وقت ساعة الإجابة. Dan bahkan dalam waktu ini merupakan waktu sangat indah dan mahal, ya waktu yang diijabah semua doa. وإذا اجتمع وقت بعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب مع نزول هذا المطر تفتح أبواب السماء والدعاء عند نزول المطر مستجاب. Bahkan antara asar dengan maghrib, bahkan bukan hanya waktu yang hebat ini, bahkan di waktu itu datang pula hujan turun. Di antara hujan turun salah satu tempat yang mustajabah sembah doa, ketika itu dibuka pintu langit, maka semua doa mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. نحن وإياكم في هذا الوقت المبارك في هذا المسجد المبارك في ساعة الإجابة يمين. Kita semua hari ini berada dalam waktu yang memang betul-betul doa semua kita dijawab oleh Allah. لكن من يحضر إلى هذا المسجد المبارك إلى هذا المجلس المبارك بنيات كبيرة بنيات عظيمة يعطيه الله سبحانه وتعالى ما نوى. Maka siapapun yang hadir dalam waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang diijabah doa, mereka niat dengan niat yang baik, niat dengan niat yang agung, maka semua doa mereka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. لذلك ينبغي لكل مسلم ومسلمة إذا حضر أي مجلس من مجالس العلم، مجلس من مجالس المولد، مجلس من مجالس الذكر، أن يحضر ومعه نيات ومعه مطالب يطلبها من الله في هذه المجالس. Siapapun dari kita yang hadir dalam semisal majelis ilmu, semisal majelis sahur, semisal majelis maulid, semisal majelis zikir, maka datangkanlah niat-niat yang baik di dalamnya, target-target yang mulia, maka semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنتم في هذه البلد المباركة في خير وفي نور وفي بركة من الله جل جلاله. Lihat pada kampung yang penuh dengan keberkahan, di sana banyak nur kemuliaan, di sana banyak keberkahan. بل أرضكم هذا أرض الجنة ما شاء الله، يمكن أن تدخل الجنة إلى هذه الدنيا. Subhanallah, bahkan Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada kalian berada dalam bumi yang surga. Surga itu telah Allah dahulukan kepada kalian. لكن متى تكون للإنسان جنة دنيا وآخرة إذا كان من أهل الاستقامة. Nah, kapan seorang itu mendapatkan surganya dunia sampai surganya akhirat? Ketika mereka tampil sebagai sosok mukmin yang istiqamah. لأن الإنسان في هذه الدنيا إذا كان منعم بالمال، منعم بهذا الجمال، منعم بشيء من نعم الدنيا وهو غير مستقيم وهو بعيد عن الله، هذه جنة الدنيا ليس جنة الآخرة. Karena siapapun dari orang yang mendapatkan macam-macam kemuliaan, harta yang banyak, keindahan dan segala macam kemuliaan, tapi jauh dari Allah, jauh dari istiqamah, mereka mendapatkan fasilitas kemuliaan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan bagian kemuliaan di akhirat. لكن ما أفضل وما أجمل يا أهل أندونيسيا أن الله يجعل لكم هذه الدنيا جنة وفي الآخرة جنة كذلك.
Lantas apa yang paling agung dan paling mulia saudara orang-orang Indonesia? Mereka mendapatkan kemuliaan kaptolan keistimewaan, mereka mendapatkan bagian kemuliaan dunia dan juga mendapatkan bagian kemuliaan akhirat. من هذه الجنة أوكم هذا الجليل. Daripada bagian surga bumi yang ada di hadapan kalian hari ini. من الجنة الظاهرة كذلك ما شاء الله الأمطار هذه. Ini bentuk daripada nikmat luar biasa dari segala bentuk pecahan-pecahan surga, ada hujan dan sebagainya. ومن الجنة الباطنة الجنة الباطنية هذا المجلس روضة من رياض الجنة. Itu tapi semua tadi surganya dunia, tapi surganya akhirat ini Allah bangun kita dalam satu majelis yang cinta semacam itu. ومن نعم الله سبحانه وتعالى عليكم وجود هؤلاء ما شاء الله رئيس القضاء عندكم في هذه البلد المباركة، من رئيس الوكيل حق هذه المحافظة المباركة، جميع إمام مسجد، القائم المسجد ما شاء الله أستاذ محمد شعبان من العلماء والكيائيات، هذه نعمة كبيرة وجود هؤلاء الناس بينكم. Salah satu bentuk nikmat yang begitu besar Allah dari mengaruniakan kepada kita hari ini hadir bersama kita orang-orang baik dan orang mulia, hadir bersama kita kata beliau dari tua dari kantor urusan agama, hadir juga bersama kita wakil rakyat tingkat provinsi, hadir tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, ada imam-imam, ada pejuang pengurus agama. Ini merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita dihadirkan dengan orang-orang yang mulia semacam itu. وبصراحة هؤلاء العلماء والحكام تنزل الرحمة. Ketika terjadi baik antara ulama dan juga umara yang baik, orang-orang yang beraktivitas urus negara ini baik, maka Allah akan turunkan berikan rahmat kasih sayang kepada mereka. الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول لو لي دعوة مستجابة لجعلتها لصلاح العلماء والأمراء. Al-Imam Abdullah bin Arabi Al-Haddad mengatakan, kalaulah sekiranya doaku mustajabah, aku akan minta dan menggunakan doa mustajabah itu untuk kebaikannya para ulama dan para penguasa. لأن صلاح العلماء والأمراء صلاح الدنيا كلها. Karena kebaikan ulama dan kebaikan penguasa itu adalah kebaikan alam. لو فسد العالم فسد العالم كله. Kalaulah rusak ulama, rusak alam ini semuanya. ولو فسد الأمير والحاكم فسد العالم. Kalaulah rusak penguasa, orang-orang yang punya kebijakan, rusak juga alam ini. ولذلك يقول سيدي أبي عمر بن حبيب إذا صلح العالم جاء الإيمان وإذا صلح الأمير جاء الأمان. Sampai Al-Imam Zainul Abidin Umar mengatakan, apabila baik orang-orang alim, maka Allah akan datangkan dan baik. إذا صلح العلماء جاء الإيمان. Kalau baik para ulama datang iman, وإذا صلح الأمراء جاء الأمان. kalau datang para penguasa yang baik, cinta rakyatnya, cinta kepada umatnya, maka Allah akan datangkan keamanan kepada mereka. وإذا لم يكن الأمان موجود لا يأتي الإيمان إلا بالصعوبة. Kalaulah aman itu tidak ada, bagaimana datang keimanan? Datang pun dengan cara yang sangat berat dan tidak aman. ومستحيل أن يأتي الإيمان من غير أمان. Bagaimana datang iman kalau tidak ada keamanan? ولا يأتي الأمان من غير إيمان. Bagaimana datang keamanan kalau tidak dibentuk dengan keimanan? لذلك أنتم في نعمة كبيرة، وجود الأمراء بينكم، وجود العلماء بينكم، ووجود هذه الأرض المباركة، أنتم في نعيم في جنة في نعمة من الله. Kalian berada dalam nikmat yang sangat agung dan mahal, berada di sekitar para ulama, bahkan datang juga para umara, para pengemban agama, bahkan Allah letakkan bahagian daripada pecahan surga kepada kalian. Nikmat agung telah Allah berikan kepada kalian. كيف تشكو هذه النعمة؟ Bagaimana kita mensyukuri sebuah nikmat yang mahal ini? قربنا من النبي محمد. Dekatkan diri kepada Nabi Muhammad. قرب بقلبي من قلب النبي محمد. Dekatkan hatimu dengan hati Nabi Muhammad. روحي من روح النبي محمد. Ruhmu dekatkan dengan ruh Nabi Muhammad. فكري من فكر النبي محمد. Pikiranmu dekatkan dengan pikiran Nabi Muhammad. كلامي وقولي من قول النبي محمد. Jadikan kalammu, ucapanmu sebagaimana ucapan kalamnya Nabi Muhammad. أفعالي من أفعال النبي محمد. Jadikan perbuatanmu, sifatmu seharian sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad. بيتي أولادي بناتي من النبي محمد. Jadikan rumahmu, anakmu, keluargamu sebagaimana keluarganya Nabi Muhammad.
وبيته قريبين من النبي محمد قد جعل الله له جنة الدنيا وجنة الآخرة. Kalau kau jadikan dirimu, anakmu, istrimu, keluargamu sebagaimana keluarganya akhlak Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan surga kepadamu, surga dunia dan surga akhirat. ومن كان في هذه الدنيا هو وزوجته وأولاده غافلين بالدنيا، غافلين بالمال، بعيدين عن الله، مقطوعين عن محمد بن عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جعل الله لهم الدنيا جنة لكن الآخرة جحيم والعياذ بالله. Dan orang yang menjadikan dirinya, keluarganya, rumah tangganya jauh dari Allah, terputus dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad bin Abdullah, dia jauh dari Allah dan Rasulnya, Allah mungkin jadikan dunianya surga, dan jadi dijadikan Allah akhirnya neraka buat diri. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا سيدنا محمد سبب للوصول إليه جل جلاله. Oleh sebab itu bentuk saya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah kirim, Allah utus, Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai sebab pintu untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. من أراد الوصول إلى رضوان الله فليحاسب نفسه أين أنا من سيدنا محمد. Bagi barang siapa ingin dia orang tersampai kepada Allah, maka hitung dirinya, persiapkan dirinya, usahakan dirinya bagaimana dengan kehendaknya Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من أراد أن يصل إلى محبة الله وإلى جنة الله وإلى رحمة الله جل جلاله فليحاسب نفسه أين أنا، أين بيتي، أين أولادي من أدب النبي محمد بن عبد الله. Bagaimana agar kita sampai kepada Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah? Usahakan kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita sebagaimana adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك هذه المجالس سبب فتح الباب للدخول على النبي محمد. Oleh sebab itu majelis yang kita bangun hari ini merupakan satu sebab pembuka pintu jalan sampai kepada Nabi Muhammad. كلما حضرت مجلس احضروا معك اياه ومعك مطالب من الله، الله يعطي في هذه المجالس عطايا كبيره. Jadi kalau datang dalam majelis sebisa ini, tanamkan niat dalam hatimu. Apa yang kau lihatkan, kau tuntutkan dengan niat yang benar, insya Allah semua itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه مجالس الله. Ini adalah majelis Allah Subhanahu wa taala. والذي يقسم الجزائر والذي يعطي العطايا والذي يقضي الحاجات في هذه المجالس الله. Yang memberikan semua apa yang kita inginkan, yang menunaikan semua apa hajat-hajat yang kita hajatkan, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. كلنا في قلوبنا حاجات نريدها في هذه الدنيا. هذا يريد زواج وهذا يريد مال وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا. عجيب. الله موجود. احضر في هذه المجالس بنية قضاء هذه الحاجات. لا تخرج إلا وقضى الله حاجاتك. Semua kita dalam hati kita punya niat, masing-masing kita semua punya hati dan niat. Ada orang yang pengen punya harta, pengen menikah, pengen punya kendaraan, pengen punya ini, pengen itu, dan sebagainya. Kau niatkan hati kau dalam majelis sebisa ini, insya Allah dengan niat yang benar, niatkan ditunaikan hajatnya, nanti semua hajat itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. حاجاتي وحاجاتكم بيد الله ليس بيد المخلوق. Hajatku dan hajat kalian semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam genggaman makhluk. حاجاتي وحاجاتكم سهلة على الله لكن صعبة على المخلوق. Hajatku dan hajat kalian mudah di sisi Allah, sangat mudah diwujudkan oleh Allah. Memang berat bagi makhluk, tapi mudah bagi Allah kalau Allah berkenan kepada kita. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا تسأله قريب. الله يقول سيدنا محمد إذا الناس يريدون حاجة أنا قريب منهم فقط يدعونني. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Wa idza salami ibadi anni fa inni qarib." Katakan ya Muhammad, apabila meminta hamba-Ku kepadaku, katakan aku itu dekat. Kau minta kepada sesuatu yang dekat, kau minta kepada Allah, Allah itu dekat. Kau minta kepada zat yang dekat itu. يا من يرمي حاجاته ومطالبه على فلان وعلى فلان وعلى فلان المخلوق، يكفي ارمي حاجاتك على الخالق جل جلاله. Hari ini kau serahkan, kau laporkan, kau kabarkan hajatmu kepada orang, kepada fulan, kepada makhluk, kepada ini dan sebagainya. Tapi hari ini sudah kau cukupkan semua itu. Kau serahkan, kau beritakan, kau kabarkan, kau minta, kau tuntut hajatmu kepada Allah. تشتكي من الدين الله موجود، ارمي دينك على الله. Kau ingin kepada harta, Allah ada, minta kepada Allah. تريد حاجات في الدنيا اطلب حاجاتك من الغني الكريم جل جلاله.
Kau ingin hajatmu hajat dunia, minta kepada zat yang maha kaya Allah Jalla Jalaluhu. أي شيء من أمور الدنيا لا تستحي من الله، اطلب ما تريد فإن الله يحب الملحين. Ketika kau punya hajat, minta kepada Allah, jangan malu minta kepada Allah. Bahkan Allah sangat senang kepada orang-orang yang nyinyir dalam doa. Doa terus minta terus, jangan malu minta terus kepada Allah. ما معنى الملح؟ Apa makna yang disebutkan nyinyir mulai قال dari? النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين. من هو الملح؟ كثير الدعاء، كل يوم كثير يدعو إلى الله. Siapa apa yang disebutkan Nabi Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang-orang yang nyinyir dalam doa. Apa yang dimaksud nyinyir dalam doa? Dalam hadis yang disebutkan Nabi ini, kata beliau adalah mereka yang doa terus, doa minta terus doa dan terus minta kepada Allah. Senang betul Allah lihat orang yang semacam ini. لكن إذا طلبت المخلوق مرة ممكن يعطيك، مرتين ممكن يعطيك، ثلاث مرات يقول لك يا أخي بعلمني أنا تعبت منك. Nah, kalau kita minta kepada Allah yang mungkin sekali kita minta dia senang, dua mungkin, tiga, dia udah usir kita. Baru tiga kali kita pulang minta, dia sudah usir kita. Tapi kepada Allah senang kita berulang-ulang minta kepada الله يحب الملحين. Allah cinta kepada orang yang nyinyir dalam doa. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Bahkan Allah marah ketika kau tinggalkan kau minta kepada. لذلك نحن في جلسة مباركة في ساعة مباركة نتوجه إلى الله سبحانه Oleh وتعالى. sebab itu kita dalam tempat yang barokah, yang dalam waktu yang barokah, fokuslah mintalah kita kepada Allah. لو كانت ذنوبك مثل الجبال وحضرت مثل التوبة تاب معك. Kalau sekiranya dosa semisal gunung, semua kalau bertobat semua dibersihkan oleh Allah. ولو حاجاتك مثل الدنيا كلها حاجات كثيرة تحضر في هذا المجلس الله أعظم وأكرم يعطيك ما تريد. Walaupun hajatmu semisal dunia ini, kalau dia akan hanya untuk tuntunan semua hajat, kalau Allah mau menunaikan semua itu, Allah akan berikan semua itu. لكن بشرط Akan tetapi ada syaratnya. تريد جواب الدعاء، Maukah kita doa kita dijawab oleh Allah? تريد استجابة الدعاء، Maukah doa kita dijawab oleh Allah? أكل الحلال Pastikan yang kau makan sesuatu yang halal. واتباع سيدنا محمد. Kau ikuti baginda Nabi Muhammad. كل حلال واتبع سنة سيدنا محمد، ليالي وأيام الله يفتح لك أبواب الإجابة. Kau makan yang halal dan kau ikuti semua dalam hidupmu sebagaimana sunnah Nabi Muhammad, maka semuanya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا تريد أن الله يحفظك من البلاء ويحفظك من الأذى في هذه الدنيا، تمسك بسيدنا محمد بأدب النبي محمد في هذه الدنيا. Kalau kau ingin terhindar dari segala macam bala musibah, pegang kuat sunnah Nabi Muhammad dalam diri. وإذا تريد زيادة الرزق والبركة في الرزق، وتريد أولاد وتريد بركة في الأولاد، تمسك بأدب سيدنا محمد ويعطيك الله ما تريد. Kalau kau ingin rezeki yang barokah, anak yang barokah, keluarga yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, kau berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أطب مطعمك تستجب دعوته، اجعل أكلك حلال الله يستجيب دعاءك. وهذا من أدب النبي محمد. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, baguskan makananmu, artinya halalkan makananmu. Mustajab berdoa, maka doamu akan dijawab Allah. Makanmu pastikan yang halal, maka ketika doamu dijawab oleh Allah. لذلك الله سبحانه وتعالى أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل لنا أسباب لاستجابة الدعاء. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menjadikan ada beberapa sebab menjadikan doa itu mustajabah. من هذه الأسباب بعد العصر إلى المغرب في يوم الجمعة. Salah satu sebab doa mustajabah tempatnya antara asar dan maghrib doa mustajabah. هذه الأسباب أكل على الحلال. Salah satu sebab doa mustajabah pastikan makananmu halal. من هذه الأسباب عند نزول المطر استجاب الدعاء. Salah satu sebab mustajabah doa ketika datang hujan kita doa. لأن نزول المطر تنزل الملائكة بعد المطر. Ketika turun hujan disebutkan ketika itu para malaikat pun turun sebagaimana turunnya air hujan. اسمعوا هذا العجيب. Coba dengarkan sebuah kalimat yang indah. يقول شيخنا الحبيب عمر: كل قطرة من المطر تنزل من السماء إلى الأرض ينزلها ملك من الملائكة. لو نزلت من غير ملك لحسنت الأرض. لو نزلت من غير ملك من الملائكة نزلت القطرة من المطر من غير ما يحملها أحد الملائكة لحفرت الأرض لحسنت الأرض. Jadi Nabi Umar mengatakan setiap satu tetes dari air itu yang dikirim ke dunia, setiap tetes
tetes, berapa juta tetes, berapa miliar tetes air, berapa triliun itu air yang tetesan dari air. Setiap tetesan itu diantar malaikat. Setiap tetesan itu, setiap tetes diantar satu malaikat. Berapa juta triliun malaikat yang mengantar air ke bumi. Sampai disebutkan kalau sekiranya air itu diantar oleh malaikat setiap tetes, maka jatuh begitu saja tanpa diantar setiap tetes, maka hancur alam. هذه قدرة الله. هذه قدرة الله. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. عند نزول المطر هذا تنزل الملائكة وعند نزول الملائكة تتحرك السماء. Ketika turun hujan itu bersama dalamnya turunnya para malaikat, maka ketika itu dibukakan pintu semua pintu langit. الملائكة محيطة بكم. شوف الملائكة جميع الملائكة في المجلس، الملائكة خارج المجلس، ما شاء الله. وعند وجود الملائكة تنزل الرحمة. Maka malaikat itu ada dalam setiap keadaan. Turun malaikat artinya juga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. بل في الحديث من صافح من أحد من الملائكة أن كشف الله له الكشف أن يصافح أحد من الملائكة لم يدخل النار. Maka sampai disebutkan siapa orang yang bermusafah pada tangan daripada para malaikat Allah yang tidak semua bisa melakukan ini, maka orang yang semacam tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa كيف taala. تصل إلى مصافحة الملائكة؟ Bagaimana cara kita bisa bermusafah berjabat tangan dengan para malaikat Allah? بأدب النبي محمد. Dengan cara adab Nabi Muhammad, أخلاق النبي محمد. akhlaknya Nabi Muhammad. يا من لا يملك سواك ويملك الجوال، أين أدب النبي محمد؟ Bagi kita yang hari ini belum pakai siwak, kapan kita pakai siwak dan merupakan peninggalan sunnah Nabi Muhammad. استحي من الله واستحي من النبي محمد أن يكون معك جوال بملايين ولا يقول لك لا تملك سواك ب10,000. Malulah kita kepada Allah, malulah kita kepada baginda Nabi Muhammad. Semua kita punya handphone harganya jutaan, tapi kita tidak punya siwak yang ada harga cuma 10.000 saja. زوجتك بنتك ابنك يملكون جوالات لا يملكون سواك، أنت بعيد من النبي محمد. Istrimu, anakmu, keluarga, mereka semua punya handphone, tapi tidak punya siwak. Berarti orang jauh dengan Nabi Muhammad. هذا سبب رضوان الله. Ini salah satu sebab dapatnya ridho Allah. هذا فعل سيدنا محمد أفضل الناس على الإطلاق. Inilah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan Rasulullah. صلاة السواك خير من 70 صلاة. 2 rakaat yang melakukan dari sholat itu lebih afdal kalau pakai siwak daripada 70 rakaat yang tidak pakai siwak. تريد حسن الخاتمة. Kau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. من حافظ على السواك في كل صلاة، صلاة فرض، صلاة سنة، في قراءة القرآن، في مجالس العلم، عندما يقوم من النوم، عندما يريد النوم، من حافظ على السواك في ذلك مات على حسن الخاتمة. Orang-orang yang menjaga penggunaan siwak istiqomah dalam dirinya setiap sholat fardu, setiap sholat sunnah, setiap membaca Quran, membaca hadis, muhadir majelis, habis makan, setelah makan, masuk rumah, keluar rumah, setiap keadaan dia gunakan pakai siwak, ini orang telah mati dalam keadaan husnul khatimah. أما الذي يصبح أول ما يصبح الصباح يشرب السيجارة، أول ما يريد النوم يشرب سيجارة، أول ما يدخل يشرب سيجارة، كل وقته يشرب الدخان، هذا سوء الخاتمة والعياذ بالله. Ada sebagian orang dalam setiap tempat keadaan dia tidak pernah bisa meninggalkan rokoknya. Masya Allah, bukan ada. عندما يقوم من النوم يشرب السيجارة. Bangun tidur merokok, mau tidur merokok, habis makan merokok, setelah makan merokok, mau makan semua merokok. Ini dikhawatirkan kalau mati dalam keadaan suul khatimah. إذا تملك هذا السيجارة ولا تملك السواك فأنت مشكلة كبيرة. Kalau bisa, kenapa kau bisa istiqomah dalam urusan itu? Tapi kau tak bisa istiqomah dengan sesuatu yang disunatkan Rasulullah. Itu merupakan masalah yang sangat besar. إذا كان لابد تشرب سيجارة استعمل السواك بعد السيجارة. Kalau memang kau harus terpaksa, memang tak bisa kau tinggalkan itu, perjuangkan habis kau merokok, kau gunakan siwak. هذه أدب النبي محمد. Karena ini adabnya Nabi Muhammad. هذا سواك النبي محمد. Ini siwak yang diajarkan Nabi Muhammad. أما السيجارة سواك الشيطان. Sementara rokok itu siwaknya syaitan. يا ويل من كان يستعمل سواك الشيطان. Siapa orang yang suka menggunakan siwaknya syaitan. إذا ابتلاك الله بذلك أتبع سواك الشيطان بسواك سيدنا محمد. Kalau memang terpaksa itu melakukan, terpaksa bukan disuruh, nggak bisa lagi mungkin dia mati kalau nggak merokok. Pastikan setelah itu kau menggunakan siwak sebagai bentuk contoh dari Muhammad. فإذا كان أرضكم جنة اجعلوا قلوبكم جنة. إذا كان أرضكم جنة
في الدنيا اجعلوا قلوبكم مثل الجنة يحبها الله جل جلاله. Kalau hari ini Allah jadikan bumi di hadapanmu seperti surga, perjuangkan kau jadikan hatimu sebagai surga. الذي يحب النبي محمد من بكرة لا يصلي إلا بالسواك. Orang yang cinta dengan Muhammad dari besok hari perjuangkan jangan dia sholat kecuali dengan istri. لا ترضى لزوجتك تصلي منفرد من غير جماعة. Perjuangkan siapapun dari kita termasuk istri kita jangan sholat kecuali dengan لا jamaah. ترضى لولدك يترك صلاة الفرض ولا يصلي جماعة. Jangan biarkan anak kita sholat kalau keadaan tidak berjamaah. حافظوا على أسرتك. Jaga keluarga. أنت يا أب، أنت يا أم، اجعل بيتك جنتك. Jadikan rumahmu sebagai surga bagi dirimu. سبحان الله، أنا سمعت هذه المقالة في أندونيسيا. بيتي جنتي. Nah, ini kalimat yang selalu kita dengar. Baiti jannati, rumah kamu pula surga bagi كيف dirimu. أجعل بيتي جنتي؟ Bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai surga? ليس بالمسلسلات التركية، لا. Bukan hanya kita jadikan bukan kita jadikan rumah kita surga itu TV dan segala macam berlapar ya. أفلام هندي. Film India. ابني مشغول بالانستغرام، بنتي مشغولة بالتيك توك. Anak kita sibuk dengan sekarang Instagram, satu sibuk dengan TikTok. الفيسبوك موجود في البيت. Facebook, ما في قرآن في البيت. Quran tidak ada. ما في أدب النبي محمد في البيت. Muhammad tidak hidup. ما في أخلاق النبي محمد في البيت. Muhammad tidak ada. لا يقرأ القرآن في Quran البيت. tidak dibaca di rumah. صلاة الجماعة لا توجد في Sholat البيت. jamaah tidak dipedulikan. كيف تريدوا بركة؟ Bagaimana kau ingin mendapatkan keberkahan yang dijanjikan? كيف يكون بيتك جنة؟ Bagaimana kau jadikan rumahmu jadi rumah yang penuh dengan keberkahan? تريد جنة في الدنيا وجنة في الآخرة؟ Kau ingin surga dunia dan surga akhirat? اجعل بيتك محمدي. Kau jadikan rumahmu sebagai rumahnya Nabi Muhammad. ما أجمل عندما تصلي جماعة في بيتك. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang indah kalau tidak sholat berjamaah dalam rumahmu. Tidak ada orang sholat jamaah dari kalangan wanita di antara. زوجتك وبناتك يصلون جماعة في البيت، هذا بركة. Anak-anak perempuanmu sholat jamaah dengan istrimu dalam rumahmu. لماذا المشاكل بين الزوج والزوج؟ Kenapa terjadi permasalahan antara suami dan istri? قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: Nabi bersabda, البيت الذي لا تصلى فيه جماعة يستحوذ عليه الشيطان، يستولي عليه الشيطان. kata Nabi SAW, satu rumah yang rumah itu tidak dirikan sholat jamaah tidak dirikan, maka rumah itu dikuasai oleh syaitan. البيت الذي تصلى فيه جماعة يخرج الشيطان، تدخل الملائكة. Maka ketika sholat dalam rumah, wanita-wanita pun dalam rumah mereka sholat jamaah, maka ketika syaitan lari dari rumah itu, masuklah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. زوجتك، بنتك، ابنك، أنت، أبوك، أخوك في البيت، أختك، أمك يستعمل السواق، الشيطان بعيد من هذا البيت. Anakmu, anak perempuanmu, anak laki-lakimu, istrimu, suamimu, keluargamu dalam rumahmu, semua menggunakan siwak. Maka itu salah satu bentuk upaya menjauhkan syaitan dari rumahmu. السواق ب5000 روبية. Bahkan kata beliau, ini siwak cuma 5.000 saja. ليس جواب ب5 مليون. Tidak sampai seperti harga handphone 5 juta. سنة النبي محمد ب5000 روبية. Sunnah dari Muhammad cuma 5.000 saja. هذا حياة من الله. 5000 روبية رخيص. Apa kau tidak malu kepada Allah berharga yang begitu murah cuma 5.000 rupiah? Kalau di Siantar 10.000, syarahan di Siantar. في بيت المعنى. Lah di Siantar di Madinah. 10.000 saja kalau di Siantar siwanya. هذا ب5000 روبية، 5 مليون. Ini 5 juta. Kau punya handphone 5 juta, tapi kau tidak punya siwa yang cuma 10.000. مستحيل من الله أن تشتري شيء من أمور الدنيا ولا تشتري سنة النبي محمد. Kau beli segala sesuatu yang mahal dari urusan dunia, tapi kau lupakan urusan berkaitan dengan Nabi Muhammad. ولذلك عندما يكون الإنسان معظم لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله يرزق البركة في أولاده وفي بيته. Ketika kau punya keagungan dalam jiwamu, kau mengagungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka Allah turunkan keberkahan rahmat dan sayang ke dalam rumah. نصيحة للأمهات. Sekarang khusus kuliah nasihat kepada para ibu. ibu-ibu, hati-hati. Ibu-ibu hati-hati. Itu bahasa diterjemahkan. كل يوم المرأة، Setiap hari wanita كل يوم تطلب للشوبي الملابس الجديدة والأشياء الشوبي من اللذات، كل يوم باكت جديد. Nah, itu para wanita kata beliau setiap hari datang paket ke rumah. Pesan ini, pesan itu. Ya, betul ya. صحيح؟ Betul. Benar. Paket pesan baru, pesan itu semua pesan paket sampai pening di bawah paket terus. حتى الآباء مساكين طفشانين. Belum
bilang, bukan ini mau bilang, aku bilang dulu. Sampai suami-suami yang pun penting kepalanya ngurusi paket ini. Setiap hari pakai. Oh, setiap hari paket. Gimana nonton ke syurga aswak موجود في الشرب. Kenapa tidak kau pesan paket musiwa? هل ممكن نطلب اليوم؟ Apakah mungkin bisa hari ini mau pesan paket itu siwa? Ada di sini paket itu kata beliau. كرتون هذا كرتون صغير في 12 سواق ب 90,000. Itu ada satu kotak siwa itu kan 12 rupiah alam 90.000 12 siwa. Ada satu kotak itu cuma 90.000 12 siwa. أيام اليوم إن شاء الله نطلبها. Bisa yang kalian pesan itu hari ini paket yang senang paket. boleh ya? Boleh. Bisa Bu. Pesan ya. Bisa Bu. هذه 90,000 لما تدفعها للسواق شوف البركة بعدين ايش يحضر لك. Nanti kau akan lihat keberkahan itu setelah kau beli siwa, kau gunakan siwa akan datang keberkahan dalam hidup. ليس مليون Tidak sampai 1 juta. ولا 2 مليون. Bukan juga lebih dari 1 juta. 200-300,000 تشتري هذا الثوب والمكياج هذا كل يوم جديد. الله Masya Allah, ibu-ibu di rumah pesan paket baju 250.000, belum lagi makeup. Setiap hari datang paket. اشتري السواق Beli siwa مرة واحدة sekali saja. 12 سواق ما شاء الله. Ada 12. Kau pesan cuma 90.000, 12 datang. إذا ضاع هذا موجود الثاني. Hilang satu, datang yang kedua. Bisa kau pakai yang kedua. مساعدين. Siap. من المساعد اللي بعد؟ Ayo coba tunjuk tangan siapa yang siap. Pesan siwa. من تريد Halo. من تريد تكون محمديين. Siapa yang pengen menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad? Pasang niat. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga Pak. Laki-laki perempuan ini. Tidak rijal. إذا بكرة إن شاء الله لا نصلي إلا بسواك. Pastikan jangan kau sholat kecuali dengan siwa. إذا تريد محبة رسول الله أنا من النبي محمد. Kalau kau ingin mendapatkan cinta dari Muhammad, hidupkan adab Nabi Muhammad. أقيم أدب النبي محمد في بيتي. Dirikan adab Nabi Muhammad dalam dirimu dan keluargamu. والحمد لله في هذا المجلس المبارك الفقير حملت لكم إلى هذا المجلس كتاب خلاصة أدب النبي محمد. Maka pada kesempatan majelis yang indah ini musabbih kepada kalian, kita pun sudah menyiapkan kitab tentang adab Nabi Muhammad. خلاصة أدب النبي محمد. Ringkasan daripada adab Nabi Muhammad. كيف كان رسول الله من حين يقوم من النوم إلى أن يرجع إلى النوم. Bagaimana dulu Rasulullah SAW dari mau tidur sampai tidur, dari tidur sampai tidur lagi diceritakan dalam kitab ini. أذكار أدعية آداب أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Zikir, doa-doa, adab, semua sunnah Nabi dari tidur sampai tidur lagi. والحمد لله مترجم باللغة الإنجليزية. Bahkan kitab yang disusun beliau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. بدل أن تشتري من الشوبي ولا زاد هذه الأشياء التي تنتهي والذي لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الكتاب افتح حلقة في بيتك علم أولادك أدب النبي محمد. Pastikan nanti insya Allah gunakan ini kitab, ambil ini kitab ibu untuk kita belajar adab Nabi Muhammad. تشتروا بالأشياء لا فائدة لها في الآخرة. Kadang-kadang kita membeli sesuatu yang tidak ada faedah, bukan hanya karena faedah di akhirat dunia, pun kadang kita beli yang faedah dunia nggak ada, apalagi yang nggak ada faedah kan ini kita beli sesuatu yang faedah sampai ke akhirat. اشتري أدب النبي محمد، اشتري سواك النبي محمد تكون لك الفائدة في الآخرة. Kau beli itu yang mengajarkan kepada adab Nabi Muhammad, kau beli siwak, insya Allah kau akan jadi orang sukses di akhirat. وهذا الكتاب سهل جدا. سهل ليس صعب مترجم. Ini kitabnya sangat mudah sekali dan sudah diterjemahkan. حتى الأولاد الصغار إذا قرأوا يفهموا. Bahkan anak-anak kecilnya kalau baca itu paham. كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يلبس. Bagaimana minum, bagaimana makan, bagaimana tidur, bagaimana berpakaian, itu diajarkan dalam حتى آداب الأولاد مع الأب والأم ما هي آداب الولد مع أبوه وأمه. bahkan adab seorang anak kepada ayah dan ibunya diajarkan dalam kitab. حتى مكتوب في هذا الكتاب آداب الجوال، كيف ما هي الآداب التي نستعملها في استخدام الجوال الصحيح. Bahkan adab kita menggunakan handphone itu dibicarakan juga dalam kitab. جمعت لكم هذا الكتاب خلاصة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan itu dikumpulkan kitab bagaimana dulu Rasul. Semua kitab 24 ساعة. nama kitabnya 24 yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. لا تكون 24 ساعة مع الأكل والنوم. Jangan kau bilang 24 jam satu makan dan minum. 24 ساعة مع اللعب. Jadi kita bukan untuk 24 jam untuk main-main. 24 ساعة مع الجوال. Bukan
24 jam terus sama handphone. 24 ساعة مع النبي محمد فائدة كبيرة. Kita 24 jam bersama Nabi SAW yang dia banyak faedah yang sangat agung. الكتاب إن شاء الله موجود بعد المجلس. Insyaallah dalam selama majelis ini kitab ini ada. موجود مع أستاذ. Ini ada Ustaz nanti. لا تخافوا لا بمليون ولا ب100,000 ولا هذا رخيص جدا. Enggak usah kalian takut harganya bukan sampai 1 juta, enggak ada 2 juta, enggak murah kali. Diambil gratis, habis diambil baru bayar. ولا نسأل الله لنا ولكم البركة إن شاء الله. Bisa Bapak Ibu, harganya kata beliau 40.000. Bilang sama jangan 40.000, payah dari ya beliau. Bikin 50.000 juga. Bantu dakwah beliau. Bisa Bu ya? Bapak ya. Nah, yang nggak mampu nggak punya duit pun 35.000 nggak apa-apa. Jadi yang pelit 35.000. Itu terjemahan dari yang nggak ada dari beliau. Yang pelit 35.000. Kita orang Indonesia sama-sama paham ya. Yang pelit, yang pelit 35.000. Yang dermawan 50.000 ya. Bantu dakwah beliau perjalanan, masya Allah. Kalau undang beliau langsung dari sana berapa tiketnya 20 juta. Ini pelit kali. Jelas Bapak Ibu. Jadi apa nanti kitabnya ya? Kitabnya ringkas, diajarkan dari kita mau tidur sampai tidur lagi. Ada sunnah-sunnah sampai amalan-amalan yang ribuan. Insyaallah kita 24 jam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا الكتاب للمرأة الحائض الذي يؤذيها الجن، لأن الجن ما يؤذي المرأة إلا وهي حائض، أذكار خاصة بالمرأة التي فيها حيض ويؤذيها الجان والعياذ بالله. Bahkan subhanallah dalam buku itu telah ditulis juga oleh beliau bagaimana para wanita-wanita yang haid. Salah satu tempat wanita gampang diganggu jin dan dikuasai syaitan ketika dia haid karena dalam keadaan tidak suci. Di situ diajarkan ada amalan yang harus dilakukan para wanita-wanita yang haid agar wanita terhindar dari kejahatan jin dan syaitan. وفي هذا الكتاب باب أدب الإنسان أدب المسلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan dalam kitab itu disebutkan bagaimana adab seorang muslim kepada Nabi Muhammad. وفي هذا الباب أدب المسلم مع النبي محمد تحت التعليق يوجد 5 شروط لرؤية النبي محمد. من أراد أن يجتمع بالنبي محمد خلال أسبوع واحد أو 10 أيام إلا رزقه الله رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan ada dalam satu bab dalam kitab yang disusun oleh beliau 5 syarat agar orang itu bisa mimpi Nabi Muhammad. Itu insya Allah seminggu sampai 10 hari kalau betul-betul diamalkan 5 hal yang disebutkan dalam kitab itu, orang itu 7 atau 10 hari akan mimpi Nabi Muhammad. Mungkin itu minatullah. Nah, bahkan beliau katakan sudah terbukti beberapa santri yang mengamalkan itu telah terbukti mereka rata-rata mereka mimpi Nabi Muhammad. Jadi, ana wa antum waladi binti wa akhi wa ukhti ummi zawjati كم مرات في اليوم في الاسبوع كم مرات في الشهر نجتمع بالنبي محمد كم مرات نجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد. Kita masya Allah dengan umur kita yang semacam ini sudah berapa kali kita mimpi Nabi Muhammad. ذلك رب أدب واحد تتركه سبب للحجاب عن النبي. Karena satu adab pun yang kita tinggalkan daripada adab Nabi Muhammad itu menjadi pemutus kita melihat Nabi Muhammad. نسأل الله لنا ولكم القبول في هذا المجلس. Kita minta kepada Allah jadikan semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. مع نزول المطر في ساعة العصر بعد الجمعة يوم العصر يوم الجمعة وفي هذا المسجد نسأل الله القبول لنا ولدعواتنا. Allah jadikan dengan berkahnya turun hujan dengan waktu yang mahal dan indah ini waktu saja berdoa antara asar dengan maghrib semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله جميع حاجات الحاضرين يقضيها في هذا الليل. Kita berharap, kita mohon kepada Allah semua kita yang punya hajat dan semua kita punya hajat malam ini ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa يا taala. رب العالمين في ساعة الفاطمية أكرمنا وإياهم بقضاء الحاجات. Amin ya Allah, amin. وأكرمنا وإياهم بالتوبة الصادقة وأكرمنا وإياهم بالإقبال عليهم بمحبة النبي محمد حقيقة المحبة. اللهم مع نزول المطر يا رب العالمين لا تجعلنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا. بارك اللهم في هذا المسجد إن شاء الله والمتعاونين فيه
والكبار، نسأل الله لهم كمال العناية، كمال الرعاية، كمال الصحة والسلامة والبركة والكبار والباطن في خير ولطف وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.